नरेन्द्र महांती स्मृति प्रति श्रद्धांजलि जनाऊँगी। 17तम पुण्यतिथि श्रद्धांजलि जनाइला बेले जो संजोग कथा सान भाई बंधु अभिनेश्वर कहते गोटे स्वाधीनता संग्रामी परिवार आसी जड़े स्वाधीनता संग्रामी पुण्यतिथि श्रद्धांजलि देवार अवसर पाई मो अंचल ये माटी गौरव विषय मुझे संजोग दिए जड़े सांबादिक हिसाब से बर्षियान सांबादिकों स्मृति श्रद्धांजलि जनइबार सुजोग पाई। आ गोटे संजोग अच्छी जहाँ आज सभापति पूर्ण बाबू जानी ना कि भुवनेश्वर बाबू भी जानी ना से संजोग हूँ नरेन्द्र बाबू दीर्घ वर्ष काल प्रजातंत्र काम करते मोर सौभाग्य था मुझे 4 वर्ष प्रजातंत्र काम करुँ तो प्रजातंत्र से संजोग से समय नरेन्द्र बाबू भुवनेश्वर टैक्स थी एक संजोग मुझे समस्त को प्रणाम जनाऊँगी बयस दृष्टि विद्मता दृष्टि जिले में मोर अग्रज दृष्टि मु राज्य स्तर में एक दायित्व नहीं थी पारे किंतु ये माटी मु जड़े कनिष्ठ सांबादिक बोली मु मोर गर्व अनुभव करे मोर कार्य आरंभ कला बेले 92-93 मसीह मुझे माटी काम आरंभ करी महेश्वर भाई बसती से गोटे डेफिनेशन देले श्रद्धेय विरूपाक्ष कहला बेले 4टी अक्षर मत डाकती महिला से शब्द बोधे रही आसी डाकरे किंतु जो से बागचंद्रपुर प्रेस क्लब कार्यक्रम करुले तार जड़े छोटिया कर्मकर्ता ही रही से समय तेणु आज आपण मान ग्रहण को आसला बेले से निमंत्रण अभिनेश्वर बाबू जो पाइली मो मन से गोटे आग्रह बढ़ी कि जाई पहुंची कारण आज कार्यक्रम व्यस्त बहुल था भुवनेश्वर जो मना करूली ना रही पारि ना किंतु आपण मान स्नेह आशीर्वाद एवं गोटे भल पाइबार अत्याचार थाए जो भाई मैंने सभापति हूँ मयाना हूँ अभिनेश्वर बाबू हूँ गोटे भल पाइबार अत्याचार सब आपन को बाध्यबाधकतार पकई दिए से भल पाइबार अत्याचार बोधे मत टाणी आनला क्षमा मागुची विलंब आपण पाखे पहुंचे अभिनंदन जनइबी जोगेंद्र पंडा महोदय को सॉरी विश्वनाथ पंडा महोदय को जी आज से नरहरी बाबू स्मृति रे सम्मानित हेले एवं अभिनंदन जनइबी धर्मशाला प्रेस क्लब जी सुंदर कार्यक्रम जड़े दिवंगत स्वाधीनता संग्रामी जड़े दिवंगत सांबादिकों कर सौभाग्य अच्छी ओडिशा विभिन्न अंचल को बहु कार्यक्रम जाऊँगी कि कार्यक्रम देखनी जड़े बर्षियान सांबादिकों आपण मैंने जो भाव आग्रह सहित बसी मुझे देखी ना कौटी धर्मशाला प्रेस क्लब आंतरिकता आग्रह और सम्मान प्रदर्शन से आपण निकट कृतज्ञता अर्पण कर वरिष्ठ सांबादिक मो सामने अच्छा रमाकांत बाबू आरंभ करी भट्टकृष्ण बाबू प्रोफेसर मनोरंजन महांती कैलाश बाबू एवं आपण मैंने समस्त अनेक मोर चिन्हा परिचय व्यक्ति विशेष समस्त नाम नेबा भूतता हेब आ गोटे धन्यवाद प्रेस क्लब को देवी जे मंचरे गोटे समानता रखी मंचरे क्या उच्चरे रखी ना क्या नीचरे रखी ना आजिकल जो मंच आपण माने पाउछंती से मंच आपण सामने 4 फुट कि 5 फुट उच्चतार आपण माने तले बसिबे केते विद्वान हुंतु जेते मूर्ख हुंतु से मंच ऊपर रहिबे ये जो मंचर विषमता थाए मते अनेक समय बाधे दुख सृष्टि करे मो भितरे अयोग्य भाव से मंच रे बसिबा पाए जेते आपण मान भली व्यक्ति जड़े सांबादिक हिसाब से चौकी सामने मंच तले थाए किंतु जो माने पाठशाठ पढ़ी ना जो मान समाज प्रति अवदान किसी ना
ସେମାନେ ମଞ୍ଚରେ ଭବ୍ୟ ଆସନ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଇଥାନ୍ତି। ଏଇଠି ହେଉଛି ସାମ୍ବାଦିକତାର ଜୀବନ। ଜ୍ଞାନ ଥାଉ, ତ୍ୟାଗ ଥାଉ, ସମର୍ପଣ ଥାଉ। ସେ ସମାଜ ଗୋଟିଏ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଦେଇଛି ଆମ ପାଇଁ। ଆମେ ଏତିକି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ଥରେ ମତେ କହିଥିଲେ ଯେ ବନ୍ଧୁତା କଥା ଦୂରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ମତେ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକର ସୀମା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାଜନେତାର ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ତାଠୁ ଅଧିକ ବାଟକୁ ତାକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ସେଇ ଲୋକଟିକୁ, ଜଣେ ଅକିଞ୍ଚନକୁ, ଜଣେ ଅଯୋଗ୍ୟକୁ ନେତା ଭାବରେ ଗଢି ଦେଇଥାଏ। ତା ହେଉଛି ସାମ୍ବାଦିକତାର ପ୍ରତିଫଳନ। ସେ କରିଥାଏ, ସେ ଯାହାକୁ ଚାହେଁ ନେତା କରିଦିଏ, ଯାହାକୁ ଚାହେଁ ନେତା ପଦରୁ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲେଇ ଦିଏ। ଆମେ ହୁଏତ ଆମର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଅନେକ ସମୟରେ। ମୁଁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରେ, ଆଜି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାମ୍ବାଦିକତାର ଅବମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଇଛି, ଅବକ୍ଷୟ ଘଟିଛି, ସେମାନେ ଥରେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ଥରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମାଜକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର, ତୁମେ ସେ ସାମ୍ବାଦିକକୁ କେତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛ? ଯିଏ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ସାମ୍ବାଦିକତା ବୃତ୍ତିକୁ ତମେ ସମ୍ମାନ କେତେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛ? କାହିଁକି ତମ ଆଖିରେ ସେ ନ୍ୟୁନ ହେଉଛନ୍ତି? ଜଣକ ଭିତରେ କନଭିକ୍ସନ, କମ୍ପାସନ ନଥିଲେ ବା ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ, କରୁଣା ନଥିଲେ ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ହେଇପାରିବ। ଆପଣ ଚେହେରା ଯେତେ ବଦଳାନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯୋଉମାନେ ମୋ ବୟସରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜିର ସାମ୍ବାଦିକତା ଦେଖୁଥିବେ, କହୁଥିବେ ନାଇଁ ବଦଳିଗଲାଣି ଯୁଗ, କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ। ଯିଏ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସୁଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କନଭିକ୍ସନ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଗୋଟେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ, ଗୋଟେ କିଛି କରିବାର ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। ନା ସେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସନ୍ତାନି, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ପାଇବନି। ଯାହା କରିବ ନିଜକୁ କେବଳ ଜାଳି ଜାଳି କରିବ, ନିଜ ପରିବାରକୁ କଷ୍ଟ ରଖି କରିବ। ତେଣୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ ଆସୁଛି। ଯାହା କହୁଥିଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାଗଜର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି ମୋ ସାମ୍ବାଦିକ କେତେ ପଇସା ପାଆନ୍ତି ବା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସାମ୍ବାଦିକ, ମୁଁ ଏକଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ପଇସାକୁ ଖାତିର କରେ ନା। ସେ ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରେ, ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ସମ୍ବାଦକୁ ଜଗିଥାଏ ଆଉ ସମ୍ବାଦକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, ଯାହା ଆପଣ ମାନେ କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ କୁହେ, କିଛି ମାସ ତଳେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଭାଗୃହରେ ଏଭଳି ଏକ ବୈଠକରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜନେତା ମାନେ ମୋ ସହିତ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଭିନ୍ନ ମତ ରଖିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ସାମ୍ବାଦିକତାର ଅବମୂଲ୍ୟାୟନ ଘଟିଛି, ମୁଁ ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ସେ କଥା କହିଥିଲି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ସକାଳୁ ବାହାରିଲା ପରଠାରୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ସମୟ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗତି କରୁଛି, ତାର କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତତା ନାହିଁ। ନା ଚାକିରିରେ ଅଛି, ନା ଦରମାରେ ଅଛି, ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ଅଛି, ନା ପେନସନ ଅଛି। ତଥାପି ସେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛି, ଯାହା ଆପଣ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ କାହିଁକି କରୁଛି? ଆପଣ ମାନେ କାହିଁକି ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି? କଣ ପାଇଁ ଦୋଷ ଦଉଛନ୍ତି? ନା ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଚା କପି ପିଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ସେଇଠି ହେଲା ବଡପଣ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଚା ଦେଇଛି। ସେ ଚା କପି ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଇଛି ଯେ ସେ ମୋର ନ୍ୟୁଜ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ମୋର ଫଟୋ ଛାପିବାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଛପା ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ବାଦ ଦେବା ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକତା କରିବା ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ କଥା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ ଭୁଲି ସମ୍ବାଦ ଦେବା ବା ଖବରଦାତା ହେଇଯାଉଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆଜିର ସମାଜର ବଡପଣ୍ଡା ମାନେ ନ୍ୟୁନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସାହସ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେଦିନ ସେମାନେ ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ ଯୋଉଦିନ ସାମ୍ବାଦିକର ପ୍ରକୃତ କଲମ ଚାଲିବ। ସବୁ କଥାରେ ସବୁଠିରେ ଆମ ଉପରେ ଚାପ ରହିବ, ଭୟ ରହିବ
शोषण एक बाध्यबाधकता रहा नुहे मु कहूनी आम स्पेशली से निया को नहीं पड़ा बोली से कथा कहूना किंतु आम काम कला बेले जो विश्वास को नहीं जो संकल्प को नहीं जो इच्छा को नहीं ये क्षेत्र को आसी आम जब नरहरि बाबू को पुण्य दिवस मन पकाउछंती ताहले कहीं मन पकाउछंती अनुसरण मन भितर कर आवश्यकता अच्छी आज आम मरीगले आर वर्ष को आम कहीं मन पकेबे ना कि 17 वर्ष पर आपण मैंने मन पकेबा एत संख्यार बसी निरपेक्ष शुणा मत से प्रकृत सांबादिकता करुले सत्य न्याय सपक्ष रही जदि आम आज आम सांसारिक जंजाल भितर कि परिवर्तित स्थिति आम बेसालिश हो पारिबा नाही किंतु कम से कम देखिबा केते सालिश करी हेबो नाही सत्य लोकंक स्वर केते सामना को आम आनी पारिबा जदि आम आम आत्मसम्मान को न रखिबा ताले जो मान कथा मु उयर रखी कहूछि से माने हमको अपमानित करबा को आहुरी आगे आसीबे एटा मोर कथा मोर व्यक्तिगत मत मु जानिनी आपण माने सहमत हेबे कि नाही मु कहिबी आज जेतु नेताजी को जयंती आपण माने समस्त जानिथिबे नेताजी को जने बड़ सहयोगी थिले आबिद हसन साफरानी जने बड़ सहयोगी जे जय हिंद शब्द को नेताजी को देइथिले बा आजाद हिंद फौजर से शब्द आसी प्रत्येक भारतीय मन में आज रही जय हिंद बोली मुझे कहूँ जेहेतु से बरपुत्र आज जन्मदिन जो आबिद हसन साफरानी जर्मन ने इंजीनियरिंग पढ़ुते नेताजी जाई पहुंचते नेताजी को भेटा जन इंजीनियरिंग भारतीय छात्र भाव में आबिद हसन आसी पहुंचते नेताजी को व्यक्तित्व उद्भूत हुई आबिद हसन साफरानी कहते आपण संगे 2 मास काम करने को चाहे नेताजी पचारते 2 मास कहीं ना मोर पाठ पढ़ा अच्छी मु पाठ पढ़ा सारा पर किसी करी किंतु मोर पाठ पढ़ा मु आपण संगे 2 मास रही नेताजी गोटे कथा कहते देश पुराधीन अच्छी देश जो स्वाधीनतार लड़ई लड़ुची तुम्हें से भारत मातार संतान होई निज पाई गोटे स्वाधीनतार स्वप्न देख ना तुम्हें प्रथम देश पाई काम कर पर इंजीनियर हो नेताजी का से शब्द आबिद हसन का जीवन को बदलाई देइथिला से निष्पत्ति नहीं से ही मुहूर्त जो मो इंजीनियरिंग पाठ रहा मु देश पाई चली प्रत्येक स्वाधीनता संग्रामी का जीवन में से घटी जहाँ कहते सभापति पूर्ण बाबू जो आम स्वाधीनतार अनालोचित अध्याय विषय आलोचना करूँ ये अनेक कथा सामना को आसो जोड़ुची सांबादिक मान क्षेत्र में आपण मैंने अनुभव करते मु अनुभव कर बसी आपण सभा उद्बोधन देवा पूर्व मो घर मेसेज आसूची आज राति अटा सरी कि सौदा नहीं ताकू आने को अच्छी अंतत पक्षे गाड़ी सह ड्राइवर को पठेले से नहीं आसो एटा वास्तव कथा कहूँ मेसेज आसूची अंतत ड्राइवर को पठाओ कारण घरे जानी ना कौटी अच्छी आपण मान जीवन में अच्छी आपण मैंने बसी कि सभा को जाइए सकाल गोटे दुर्घटना घटी आपण जाइए कवरेज करने किंतु घरे निहाती दरकार आपंकर गोटे मेडिसिन आनीदे से दुर्घटना परवर्ती समय तार अनुध्यान तार तनखी से लोक पोस्टमार्टम कहीं घटला एत सब विषय कला बेल को 4टा बाजे खबर दवा को अच्छी संध्या 7टा सुधा आप खबर पठे घरे पहुंचला बेल को 12 घंटा बीती जाऊँ मेडिसिन दे करना ये अनुभव आपण मान मध्य थिबो सब सांबादिक मन में अनुभव अच्छी यही कहि पारिबे नाही जे आपण माने समस्ते एपरि एक घर आसी जो घर दायित्व ये समाज देश नहीं से घर दायित्व पुओ हिसाब से झील हिसाब से आपण मान रही तथापि त्याग कर तथापि पछरे रखी आपण मैंने आसी गोटे आपण अंचल प्रतिनिधित्व करने को गोटे सांबादिकता जरिया आपण कथा आपण जो संकल्प अच्छी मन भितर मु कहूनी
ଯେ ଆପଣ ପୁରାପୁରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସମସ୍ତେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁକି ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ ଆସିଲି ଯେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କିଛି କରିବାର ଅଛି, କିଛି ଲେଖିବାର ଅଛି, ସମାଜକୁ କିଛି ଜଣାଇବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ମୋ ଘରକୁ ପଛକୁ ପକାଇ। ମୁଁ ନରହରି ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲାବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବି, ଦୁଇ ପଦ ଶୁଣିବି, ଦୁଇ ପଦ ମୋ ମନର କଥା କହିବି। ସେ ପାଇଁ ମୁଁ ଘରର ସୌଦା କିଣାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ସମସ୍ୟା ଯାହା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହୁଥିଲେ ସାମାଜିକ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଉଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ତୁମେ ଆଗେ ଦେଶର ମନକୁ ପଢ, ଦେଶର ମନକୁ ବୁଝ। ଯାହା କହୁଥିଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ, ନରହରି ବାବୁ କହନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କୁ ପଢ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହୁଥିଲେ ଦେଶର ମନକୁ ପଢ। ଦେଶ ମାନେ ଦେଶବାସୀ, ଆମ ଚାରି ପାଖରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ପଢ, ତାଙ୍କ ମନକୁ ବୁଝ। ସେଇ ମନର କଥାକୁ ନିର୍ଭୀକତାର ସହିତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କର, ନିର୍ଭୀକତାର ସହିତ ପ୍ରକାଶ କର। ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସାମ୍ବାଦିକତା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମୟ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ, ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କରୁଛି, ମହେଶ୍ୱର ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର କଥା ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସ୍ୱାଭିମାନର କଥା ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକର କଥା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହିବି ଆପଣମାନେ କେବେ ସେତେବେଳେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଖବରଟିକୁ ଡୋମିନେଟ ଭାବରେ, ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭାବରେ ପଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ଭଲ ଭାବରେ ଛାପନ୍ତୁ। ଇଏ ଆମ ଗରିବ ଲୋକର କଥାଟିଏ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର କଥାଟିଏ। ଏଥିରେ କେହି ଦୁଇ ମତ ଆପଣମାନେ ହେବେ ନାହିଁ। ଦେଶ କଣ କରିବ ଭିନ୍ନ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ସେ ଯୋଉ କମ୍ପାସନ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଯୋଉ କରୁଣା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ, ଯୋଉ କନଭିକ୍ସନ ଅଛି, ମୋ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ମୋ ମନରେ ଏକ କରୁଣା ଅଛି। ମୋ ସମାଜ ପାଇଁ, ମୋ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିବି, ତେଣୁ ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକତା ଭିତରକୁ ଆସିଛି। ମୋର ଅନେକ ବୃତ୍ତି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଅନେକ କଥା ଅଛି। ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ବହୁତ ବାଟ ଅଛି। ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଜୀବନର ସେୟା ହେଉଛି ସଫଳତା ଯେ ଯିଏ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିପାରିବ, ଯାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ପଇସା ଅଛି, ଅଧିକ ବିଳାସ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ କାହିଁ ଆସିଛନ୍ତି? ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ପଇସା ମିଳିବନି। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି କୌଣସି ଖବର କାଗଜ, ଟିଭି କଥା କହିପାରିବି ନାହିଁ, କୌଣସି ଖବର କାଗଜ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେଇପାରି ନାହାନ୍ତି, ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯାହା ହେଲାଣି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ କେବେ ବି ସେ କଥାକୁ ମନକୁ ଆଣିନାହାନ୍ତି। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ବସି ଏଇ ସଭା ଟିକେ ଆୟୋଜନ କଲାବେଳେ ଯାହା ମହେଶ୍ୱର ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମନ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ସେ ମତେ ମୋବାଇଲ ଖୋଲି ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ ଦେଖ ୟୁନେସ୍କୋର ତାଲିକାରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। କାହିଁକି ନା କରୁଛନ୍ତି, କଣ କିଛି ପଇସା ପାଇଯିବେ? କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଉତ୍ସାହ, ସେ ଉତ୍ସାହ ମୋ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଠେଇଥିଲି ମୋ ଡେସ୍କକୁ ଯେଟାକି ନ୍ୟୁଜ କରିଦିଅ, ଛୋଟିଆ ଟେଉ ପଛେ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରି ପଠେଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲା ବୋଲି।